Bonjour tout le monde, aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir une histoire dont le titre est l'hirondelle blessée. L'hirondelle blessée بالعربية السنونو طائر السنونو المجروح. أولا نشوفوا الكلمات بحال كيتقراو بحال كيتنطقوا مع لا ليزون. ان arbre, un arbre, شجرة. Ça y est, كفى. Où est-elle? Où est-elle? أين هي؟ On l'entend remuer. On l'entend remuer. نسمعه يتحرك أو نسمعها تتحرك. Elle s'approche. Elle s'approche. تقترب. Viens voir. Viens voir. تعال أو تعالي لترى أو لترين. La cachette. La cachette. المخبأ. Elle accourt. أتت وهي تركض وهي تجري. Prendre. أخذ. En sautillant. En sautillant وهي تقفز. Bien. نقولوا بالدرجة كتركل. Elle la tient. Elle la tient. أخذتها أمسكتها. Elle réussit. Elle réussit. نجحت. Elle sent. تحس. Le tic tac. tic tac هو الصوت ديال العقرب ديال الساعة ملي كيدور tic tac tic tac. Dans le jardin, Catherine et Dominique jouent à cache-cache. Catherine court se cacher derrière un petit arbre. Coucou, ça y est. Dominique la cherche. Où est-elle? Là, peut-être derrière le bassin. Non, elle n'est pas là. Elle est sans doute derrière ses branches. On l'entend remuer. Dominique s'approche doucement, écarte les branches. Et que voit-elle? Ce n'est pas Catherine, mais par terre, battant des ailes, une pauvre petite hirondelle qui ne peut pas s'envoler. Dans le jardin, في الحديقة, Catherine et Dominique jouent à cache-cache. Donc Catherine et Dominique يلعبان لعبة الغميضة. Catherine court se cacher derrière un petit arbre. تجري كاترين لتختبئ خلف شجرة صغيرة. كوكو, ça y est. كفى, لقد اختبأت. ابحثي عني. Oui. Dominique la cherche. تبحث عنها. Dominique. دومينيك اسم يطلق على كلا الجنسين ذكر أنثى رجل امرأة. دومينيك. Où est-elle? أين هي؟ أين هي يا ترى؟ لا هناك peut-être ربما. Derrière le bassin خلف الحوض la piscine. Non, elle n'est pas là. لا ليست هنا. Elle est sans doute derrière ses branches. ربما هي بالتأكيد خلف هاته الأغصان. On l'entend remuer. نسمعها تتحرك. دومينيك s'approche doucement. اقتربت دومينيك ببطء بهدوء. écarte les branches. أبعدت الأغصان بيديها. Et que voit-elle? وماذا رأت؟ Ce n'est pas Catherine. ليست كاترين. mais ولكن على الأرض battant des ailes وهي تخفق جناحيها تضرب جناحيها. Une pauvre petite hirondelle qui ne peut pas s'envoler. طائر سنونو مسكين صغير لا يستطيع الطيران. Catherine, viens voir. J'ai trouvé une petite hirondelle. Catherine sort de sa cachette et accourt. Regarde, elle est là. Elle ne peut pas s'envoler. Elle est blessée. Pauvre petit oiseau. Attends, je vais l'attraper. Elle est tout près de moi. Prends-la doucement. Ne lui fais pas de mal. Fais bien attention. Catherine tend la main pour la prendre, mais l'hirondelle a peur et se sauve en sautillant. Elle ne peut pas aller loin. Catherine réussit à l'attraper. En arabe maintenant. Catherine, تعالي لتري. Catherine, viens voir. J'ai trouvé une petite hirondelle. وجدت طائر سنونو صغير. Catherine sort de sa cachette et accourt. خرجت كاترين من مخبأ وأتت وهي تركض. Regarde, انظري. Elle est là, إنها هناك. Elle ne peut pas s'envoler. لا تستطيع الطيران. Elle est blessée. إنها مجروحة. Pauvre petit oiseau. يا له من طائر مسكين. Attends,
انتظري. Je vais l'attraper. سوف أمسكها. Elle est tout près de moi. إنها قريبة جدا مني. Prends-la doucement. امسكيها أو خذيها ببطء بهدوء. Ne lui fais pas de mal. لا تؤلميها. Ne lui fais pas de mal. Fais bien attention. انتبهي جيدا. Catherine tend la main. مدت كاترين يدها pour la prendre لتمسك بها. Mais l'hirondelle a peur. ولكن الطائر خاف. Et se sauve en sautillant. وهرب وهو يقفز. Bien. Elle ne peut pas aller loin. هاد l'hirondelle ما يمكنش تطير بعيد. ما يمكنش تمشي بعيد. Catherine réussit à l'attraper. نجحت كاترين في الإمساك بها. Catherine la tient maintenant dans ses mains. Elle sent le petit cœur de l'oiseau qui bat vite, vite, comme le tic-tac d'une montre. Comme elle a peur, la pauvre hirondelle. Viens, Catherine, allons la montrer à maman. On arabe maintenant. Catherine la tient maintenant dans ses mains. أخذتها كاترين الآن في يديها. Elle sent le petit cœur. تحس بالقلب الصغير. قلب الصغير للطائر qui bat vite. الذي يخفق بسرعة vite. Comme le tic-tac d'une montre. كالصوت الذي تصدر عقارب الساعة. tic-tac. Oui. Comme il a peur. كم هي خائفة. هذا الطائر كم هو خائف. La pauvre hirondelle. الطائر سنولو المسكين كنقول له la hirondelle. l'hirondelle يعني مؤنث. Bien. Viens, Catherine. تعالي كاترين. Allons la montrer à maman. هيا لنريها لأمنا. On va voir le verbe pouvoir au passé composé. يستطيع في الماضي المركب. كتصرف مع avoir كنقولوا j'ai pu. Tu as pu. Donc singulier مفرد. كاينه je, كاينه tu, كاينه il, كاينه elle. جمع كاينه nous, كاينه vous, كاينه il avec s, كاينه elle avec s. J'ai pu fermer la porte. J'ai pu. استطعت فتح الباب. ديما هذاك pu كيتبع واحد الفيرب ان انفينيتيف. Bien. ثانية. Tu as pu fermer la porte. استطعت فتح الباب. استطعت مثلا السفر. Tu as pu voyager tout seul. سافرتي بوحدك. بديتي تسافر بوحدك. Elle a pu fermer la porte. استطاع فتح الباب. Ou bien. Elle a pu marquer un but. استطاع تسجيل هدف. Elle a pu fermer la porte. استطاعت غلق الباب. Elle a pu faire l'exercice. استطاعت حل التمرين. Nous avons pu voyager. استطعنا السفر. Vous avez pu combattre Covid. استطعتم محاربة الكوفيد-19. Ils ont pu ramasser le bois. استطاعوا جمع الحطب. Elles ont pu laver toute la vaisselle. استطعنا غسل جميع الأواني. إلى هنا كينتهي الفيديو. إلى اللقاء في الجزء الثاني ديال هذه القصة.